पवित्र गंगा सागर मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आसनसोल उत्तर विधानसभा तृणमूल कांग्रेस द्वारा इस वर्ष भी भव्य सेवा कैंप लगाया गया है। शनिवार की शाम राज्य के श्रम एवं कानून मंत्री मलय घटक ने इस सेवा शिविर का विधिवत उद्घाटन किया। यह शिविर आसनसोल से नेशनल हाईवे 19 होकर गुजरने वाले हजारों पुण्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण विश्राम स्थल के रूप में कार्य करेगा। यहाँ बता देना जरूरी है कि पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित सागर द्वीप पर लगने वाला गंगा सागर मेला कुंभ के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समागम माना जाता है। सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार की कहावत इसकी महत्ता को दर्शाती है। मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ लाखों श्रद्धालु गंगा और बंगाल की खाड़ी के संगम पर पवित्र डुबकी लगाते हैं और कपिल मुनि के प्राचीन मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। पवित्र गंगा सागर मेला के तीर्थ यात्रियों के लिए सेवा शिविर का उद्घाटन करने के पश्चात मंत्री मलय घटक ने कहा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड जैसे राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आसनसोल के रास्ते गंगा सागर जाते हैं। उनकी यात्रा को सुगम बनाने के लिए पिछले वर्ष से ही इस शिविर की शुरुआत की गई थी। इस कैंप में श्रद्धालुओं के लिए शुद्ध भोजन, रात्रि विश्राम और 24 घंटे मेडिकल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी तैनात रहता है। उन्होंने बताया कि यह शिविर न केवल मेले के दौरान बल्कि मेला समाप्त होने के बाद भी तब तक चालू रहता है जब तक कि अंतिम श्रद्धालु सुरक्षित अपने घर के लिए रवाना न हो जाए। मुख्यमंत्री निर्देशे আমরা গত বছর থেকে যারা গঙ্গাসাগর মেলার পুণ্যার্থী যারা এই রাস্তা দিয়ে যায়, বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান এই সমস্ত রাজ্যগুলোর যে সমস্ত মানুষেরা গঙ্গাসাগরে যান তাদের যাতে কোনো রকম অসুবিধা না হয় সেই কারণেই আমরা এই ক্যাম্পটা করি। ক্যাম্পটার থেকে আমরা পরিষেবা দিই, তাদের জন্য খাবার দাবার ব্যবস্থা থাকে। কেউ যদি রাত্রি বাস করতে চান বা রেস্ট নিতে চান তার জন্য আমরা ব্যবস্থা করি। এখানে পুলিশের ক্যাম্প থাকে, এখানে মেডিকেল ক্যাম্প থাকে, ডাক্তারদের মেডিকেল ক্যাম্প থাকে। যদি কেউ অসুস্থ হয় তাকে সঙ্গে সঙ্গে আমরা চিকিৎসা করার ব্যবস্থা করি। এবং সর্বোপরি এখানকার যারা আশেপাশের আমাদের ভাই বোনেরা আছেন বা মানুষ আছেন তারা প্রচুর মানুষ, শয়ে শয়ে মানুষ এখানে কিন্তু এই সেবার কার্যে লিপ্ত থাকেন এবং সারাদিন সারা রাত 24 ঘন্টা এই ক্যাম্পটা খোলা থাকে। কারণ অনেক সময় রাত্রিবেলাতেও বাস এদিক দিয়ে যাতায়াত করে, তাদেরও যাতে কোনো অসুবিধা না হয় তার জন্য এটা সবসময় খোলা রাখি। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। আর ভাড়া বাড়ি নয়, এবার আপনার নিজের স্বপ্নের বাড়ি গড়ে তুলুন। আপনার স্বপ্ন পূরণের সঙ্গী এবং দূষণমুক্ত খোলামেলা পরিবেশে নতুন ঠিকানা আনন্দ নিকেতন, কুমার বাজার, বক্তানগর রোড, রানীগঞ্জ। এখানে রয়েছে 2 এবং 3 BHK অ্যাপার্টমেন্ট। মাত্র 1 কিলোমিটার দূরত্বে পেয়ে যাবেন স্টেশন, মার্কেট, বাস স্ট্যান্ড, ব্যাংক, স্কুল, হসপিটালের সুবিধা। সন্নিকটে জাতীয় সড়ক, বাঁকুড়া মেদিনীপুর হাইওয়ে। থাকছে ব্যাংকিং লোনের সুবিধা। তাই দেরি না করে আজই যোগাযোগ করুন 9933704001 9333107047।